रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आज के सबक से पहले जो है वो जो पिछली आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक वार्निंग दी थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया था, फ़कुलना या आदमा, ए आदम, इन्ना हाज़ा अदुव्वुन, बेशक ये तुम्हारा दुश्मन है। कौन दुश्मन है? जिस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम को सजदा करने के लिए हुक्म दिया, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस ने। और इबलीस ने कहा कि नहीं, मैं बरतर हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इससे ज़्यादा अफजल हूँ। तो और फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म को जो है वो मानने से इनकार कर दिया, अबा वस्तकबारा, और गुरूर में आ गया, घुमंड में आ गया। और फिर उसने अल्लाह से मोहलत मांगी कि मुझे मोहलत दें, मैं ये साबित करके रहूँगा। माज़अल्लाह वो ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह का ख्याल गलत है, मैं समझता हूँ कि मैं अफजल हूँ, अल्लाह ने जो फजीलत दी है आदम अलैहिस्सलाम को वो फजीलत नहीं है। ये वो वार्निंग उसके ऊपर, जब ये सब कुछ हुआ तो अल्लाह ने फिर उसको मोहलत दी और साथ ये कहा, उसने कहा था कि मैं तो साबित करके रहूँगा और मैं गुमराह करूँगा इसकी औलाद को। तो कहा था जो भी तेरे राह पे चलेगी तुझ समेत सबसे जहन्नम को भर दूँगा। तो यहाँ पे इस वार्निंग का तस्करा किया गया था, आदम अलैहिस्सलाम को समझाया गया था, नसीहत की गई थी। फ़कुलना या आदमा, ए आदम, कहा हमने, ए आदम, इन्ना हाज़ा अदुव्वुन, बेशक ये तुम्हारा दुश्मन है, तेरा भी वली ज़ौजे का, और तेरी बेगम, तेरी बीवी का भी, ये तुम दोनों का दुश्मन है। फ़ला युख़रिजन्नकुमा, पस ना वो तुम्हें निकाल दे, मिनल जन्नत, जन्नत से, फतशका, फिर तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। ये ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से तुम दोनों को निकलवा दे, वो तुम्हारा दुश्मन है, इसकी बातों से इससे एहतियात करना, नहीं तो फिर तुम मुशक्क़त में पड़ जाओगे। बेशक यहाँ पे तुम्हारे लिए जो है वो भूख का बंदोबस्त है, तुम्हारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त है, तुम उरिया नहीं हो, तुम प्यासे नहीं हो, और ना तुम्हें जो है वो धूप के जो है वो तपश का जो है वो ऐसा, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें जन्नत में मैसर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें फिर जो है वो खुद बंदोबस्त करना पड़ जाए। यहाँ अल्लाह की तरफ से एहसानात जो किए गए थे ये बता दिया गया, और साथ एक वार्निंग दे दी गई कि ये दुश्मन है, इसकी बातों में मत आना। ये वार्निंग मुझे आपको रोज़ जो है वो दी जाती है, ये वार्निंग कुरान के ज़रिए हमें दी गई है कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसके पीछे मत चलना। तो यही वार्निंग दी गई, लेकिन शैतान ने भी इसको चैलेंज लिया था, और चैलेंज लेने के बाद जो है शैतान ने फिर वसवसा डाला। और ये बात उस वक़्त की नहीं है कि ये फ़ौरन अगले दिन का डायलॉग है, कितना अरसा रहे होंगे अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। अल्लाह को बेहतर बताया कि शैतान ने फिर जो है वो वसवसा डाला, फवसवसा, बस वसवसा डाला। वसवसा डालना क्या होता है? दिल में ख्याल डाल देना। हमारे ज़हन में भी शैतान आके ख्याल डाल जाता है। जैसे ये शैतान ने, किसी ने जो है वो ख्याल डाला कि औरत को जो है वो घर से बाहर निकलेगी तो तरक्की होगी उसकी, अब वो उसने तो ख्याल डाला, उसके बाद से हमने उसको एयर होस्टेस, मॉडल, फ़लाँ क्या कुछ हमने नहीं बना दिया। ये सारे शैतानी जो है वो अहकामात, शैतान के जो हैं वो सारे किए दरे जो हैं वो चहेले हैं। फवसवसा, बस वसवसा डाला, इलैहि, तरफ उसकी, किसकी तरफ? आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, अलैहि शैतान, बस उसकी तरफ, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो वसवसा डाला शैतान ने। कहा या आदम, ए आदम, हल यहाँ पे हरफ इस्तिफ़हाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ, सवालिया, क्या? अदुल्लो का, अलिफ अलामात मुज़ारे में दुल्लो, इसी से लफ्ज़ हमारा दलालतुन होता है। क्या मैं तेरी रहनुमाई करूँ? क्या मैं तुझे बताऊँ? काफ हाजिर की ज़मीर लगी है, क्या मैं तुझे वो राह बताऊँ, क्या उस तरफ रहनुमाई करूँ? अला शजरतिल खुल्द, शाजर कहते हैं दरख्त को, खुल्द कहते हैं हमेशगी को। क्या मैं तुझे हमेशगी के दरख्त की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं, तुझे बताऊं कि वो किधर है, जिसको फल खा के तुम हमेशा जिंदा रह सकते हो। व मुल्किन, और बादशाहत, और बादशाह, ला यबला नहीं जिसको जवाल आने वाला, लाजवाल बादशाहत की तरफ, और उस हमेशगी के दरख्त की तरफ तुम्हारी रहनुमाई ना करूं। फ़अकला, बस वो आ गए बातों में। और कहा जाता है कि यहाँ पे उसने अल्लाह की कसम खाई कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इससे पहले झूठ के लफ्ज़ से नावाकिफ़ थे, और फिर जब अल्लाह की कसम, अल्लाह का नाम आया, फ़आकला, बस आकला, उसने खाया। लेकिन इसके बाद आकला, अलिफ आ गया तो दोनों ने खाया।
फ़अकला मिन्हा, बस खा लिया दोनों ने इससे, फ़बदत बदावत उनसे, जिसका माना क्या होता है? ज़ाहिर हो जाना। गायब मुअन्नस के लिए फे पस के लिए, पस ज़ाहिर हो गई। लहुमा लिए उन दोनों के, सवातोहुमा, सवाता कहते हैं शर्मगाह को, सवातोहुमा दोनों की शर्मगाहें। बस जैसे खा लिया उन्होंने इससे, बस वो दोनों की शर्मगाहें ज़ाहिर होगी उन पर। व तिफ़का, तिफ़ का लफ्ज़ जो है वो तफ़क, तोए फे काफ, अफ़आले शुरू कहते हैं इसको। और वो लगे, अलिफ जो है वो इस पे तस्निया का लगा हुआ है, और वो लगे यख्सिफ़ाने, खसफ़ा छुपाने, और वो लगे छुपाने, अलैहिमा उन दोनों पर, वो दोनों उसके ऊपर छुपाने लगे अपनी शर्मगाहों को, मिन वरक़िल जन्नत, जन्नत के पत्तों से, जन्नत के पत्तों से। बस जब खा लिया उन्होंने तो उनके ऊपर उनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गईं, और वो लगे उसको जन्नत के पत्तों से। जन्नत बेसिकली दरख्त का नाम है, दरख्त को कहते हैं, तो दरख्त के पत्ते जो है वो उससे लेके जो है उसको छुपाने लग पड़े। व आसा, आसा का माना क्या होता है? नाफरमानी करना। यहाँ पे गलती का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अल्लाह का नबी है, अल्लाह के रसूल। व आसा, और गलती की आदम ने, रब्बहू अपने रब के हुक्म की नाफरमानी करके, अपने रब की बात ना मानकर, फ़गवा पस वो बेराह हो गया, गवा पस वो बेराह हो गया, उसने जो है वो गलती कर ली। सुम्मा फिर, अज्तबाहू फिर, इत्तबा उनसे जिसका माना होता है कबूल कर लेना, मान लेना, पसंद कर लेना। फिर कबूल कर लिया उसको, रब्बहू उसके परवरदिगार ने, फताबा अलैहि, ताबा तौबा से जिसका माना होता है तौबा करना, और ताबा का सिला अगर अल्लाह आ जाए, ताबा वैसे इसका माना होता है तौबा करना, लेकिन अगर इसका सिला अल्लाह आ जाए तो फिर तौबा कबूल करने में आ जाता है ये। फताबा अलैहि, पस उसकी तौबा कबूल कर ली, उसकी माफ़ी जो उसने मांगी वो माफ़ी कबूल कर ली। वह हदा, और राह दिखा दी उसको, और सीधी राह दिखा दी। काला कहा, एहबेता लफ्ज़ किससे? हाबाता, हे बे ते, अलिफ जो है वो यहाँ पे अमर के लिए इस्तेमाल हुआ, और अगला अलिफ जो है ये तस्निया के लिए, इन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ। कालहबिता, उत्तर जाओ, हुक्म दिया गया, मिन्हा इससे, कहाँ पे थे वो? जन्नत में थे। जमिया तुम सब के सब, बादुकुम बाज तुम में से, लिबाजिन दूसरे बाज के, अदुवन तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, उतर जाओ। फाइम्मा, अब इस आयत करीमा के इस टुकड़े के ऊपर जो है वो इस हिस्से के ऊपर गौर कीजिएगा। फाइम्मा, फे का फे अलहदा कर दीजिए, इसमें से इन अलहदा कर दीजिए, मां अलहदा कर दीजिए। फिर अगर जो यातियन्नाकुम, अता का मतलब होता है आना, अगर वो आए, नून शकीला यहाँ पे जोर देने के लिए, कुम हाजिर की ज़मीर लगी हुई है। फाइम्मा यातियन्नाकुम, फिर अगर आए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, खुदा हदायत, फिर तुम्हारे पास अगर मेरी तरफ से हदायत आए, फमनित्तबा, बस जिसने पैरवी की उसकी, फेल अदा कर दीजिए, मन अलहदा कर दी, मिन अत्तबा, इत्तबा की, हदाया मेरी हदायत की, बस जिसने मेरी हदायत की पैरवी की, फला यदिल्लो, बस नहीं वो गुमराह होगा, वला यशका, और ना वो मुशक्कत में पड़ेगा। जो वार्निंग दी गई थी उस वार्निंग के बाद साथ ही एक पैगाम दे दिया गया, वो पैगाम यही था, फवस्वसा इलैहि शैतानु, पस वसवसा डाला शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। काला या आदम, कहा ए आदम, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, क्या मैं तुझे ना बताऊं उस हमेशगी के दरख्त का पता, जिससे खा के जो है वो इंसान जो है वो इंसान मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। व मुल्किन ला यबला, और लाजवाल बादशाहत की तरफ। फ़ाकला मिन्हा, पस खा लिया उससे। फ़बदत लहुमा सवातुहुमा, पस ज़ाहिर होगी उनके ऊपर शर्मगाहें उनकी। वतिफ़का यख्सिफ़ाने अलैहिमा, पस उसके ऊपर वो डालने लगे, छुपाने लगे उसको, मिन वरक़िल जन्नत, दरख्त के पत्तों में से। व असा आदम रब्बहु फ़गवा, पस नाफरमानी की आदम ने, और वो बेराह हो गए, गुमराह हो गए। सुम्मा इज्तबाहु रब्बहु, फिर कबूल कर लिया, पसंद कर लिया, चुन लिया उसके परवरदिगार ने। फताब अलैहि, उसकी तौबा कबूल कर ली। वाहदा, और उसको राह दिखा दी। काल एहबता, कहा उतरो तुम दोनों, मिन्हा जमिया,
سب کے سب اتر جو یہاں سے، بعضکم لبعض عدون، بعض تم میں سے دوسرے بعض کے دشمن ہیں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پس جس کے پاس آئے تم میں سے میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، پس جس نے اتباع کی، پیروی کی، میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، پس نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا۔ یہ وہ پیغام تھا جو پیغام کلیئرٹی کے ساتھ آدم علیہ السلام کو دیا گیا جب شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اور دیکھیے شیطان تو ازل سے دشمن ہے، ازل سے ہمیں بھی کس چیز کے اوپر وہ مارتا ہے، ہمیں بھی کہتا ہے کہ یہ کر لو تو وہ تمہارا مداوع کر دے گا، اگر تم بیمار ہو تو جاؤ فلاں بت کو سجدہ کر دو، فلاں جگہ جا کے اپنا ماتھا ٹیک دو تو تم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ گے، اور پھر وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائیوں کی گھڑوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کے جاتا ہے۔ یہی شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں اور ان کو لالچ کیا دیا، حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں اس درخت کی طرف کہ اب کتنا عرصہ گزر گیا، اب کیا پتہ، اب جنت کے جو ہے وہ مزے لے رہے تھے، اور پھر جب ہمیشگی کا کہا گیا کہ ہمیشہ زندہ رہو گے تو پھر جو ہے وہ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور پھر کیا تھا کہ یہ درخت کا کھا لو، اور تو آپ اگر روکا کیوں گیا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں جو ہے وہ آپ فرشتے نہ بن جاؤ، تو اس درخت کی طرف اس نے راغب کیا، اور راغب کرنے کے ساتھ لازوال بادشاہت کا یقین دلایا، قسم کھائی، اور پھر جھوٹ کے لفظ سے ناواقف تھے، معصوم تھے آدم علیہ السلام۔ بعض روایت میں آیا کہ آدم علیہ السلام نے پہلے اماں ہوا کو کہا، اماں ہوا نے پھر آگے کہا، یہ ساری اسرائیلی روایت ہیں۔ ہاں اگر ہم اسی بات کو دیکھیں سورہ اعراف میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے انہی الفاظ میں، وہ جو فرشتوں کی بات ہے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہارے رب نے تمہیں نہیں روکا اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكِينَ، مگر یہ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور نکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے جو ہے وہ نہ ہو جاؤ۔ تو یہ کہہ کے، یہ مختلف چالیں تھیں اس کی، چالیں کہہ کے اس نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیا، اور جیسے ہی ٹریپ کر لیا انہوں نے اس پھل کا درخت کا پھل کھا لیا، لمبے قد کے، گندمی رنگ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قد جو ہے وہ کھجور کے درخت کے برابر تھا، اتنا بڑا تھا، اور بالوں والا جسم تھا بھرا ہوا ان کا، اور جیسے ہی جو ہے وہ انہوں نے پھل کھایا، ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی دونوں کی، ایک دوسرے سے شرم کھانے لگے، اور پھر لگے بھاگنے دوڑنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہا نہیں یا اللہ یا باری تعالیٰ، میں بھاگ کے کہاں جاؤں گا، میں تو شرم سے جو شرمسار ہو کے، شرمندہ ہو کے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ان کے بال بھی کہا جاتا ہے کہ ایک درخت سے الجھ گئے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگی۔ اس غلطی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے اور دوسرے میں بھی، کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، جس میں آدم علیہ السلام نے لاجواب کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آدم علیہ السلام آپ کی غلطی کی وجہ سے، آپ وہ نہ درخت کا پھل کھاتے، آپ کی غلطی کی وجہ سے یہاں پہ اتارا گیا، اور یہ ساری مشقت جو ہے آپ کی وجہ سے جو ہے وہ نسل انسانی کو جو ہے وہ اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ تجھ سے اللہ نے بات بھی کی، کلام بھی کیا، تجھے توریت بھی دی، کیا تجھے پتہ ہے توریت جو ہے وہ کب لکھی گئی تھی؟ انہوں نے کہا جی آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ سب کچھ پہلے وہاں پہ لکھ دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ تو جب لکھ دیا گیا تھا، سب کچھ طے تھا، تو پھر اس میں کیا کر سکتا تھا، میرا کیا کریکٹر ہے، مجھے کیوں کراتے ہو؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور صحیح حدیث ہے یہ۔ تو یہاں پہ یہی کہ شیطان نے جب کہا تو پھر وہ کہا، کھا لیا، شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، چھپانے لگے اس کو جو، اور آدم نے جو ہے وہ غلطی کی۔ اب دیکھیں دو کریکٹر ہیں، ایک کو کہا گیا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، آگے سے اکڑ گیا، اس نے غلطی کے بعد معافی نہیں مانگی۔ دوسری مٹی کی جو خاصیت ہوتی ہے ہمیشہ ہر چیز کو جذب کر لینی ہوتی ہے، نرمی کی ہوتی ہے۔ مٹی کے بنے ہوئے نے فوراً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک گئے، اور اللہ کے آگے جھک کے جو ہے ثم اجتباہ ربہ، پھر تیرے رب، اس کے رب نے اس کو جو ہے پسند کر لیا، فتاب علیہ ہدا، اور وحدا، اور توبہ قبول کر لی اور اس کو ہدایت دے دی۔ معافی کیا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو نے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جس سے کہا، اس کے بعد ثم اجتباہ ربہ،
परवरदिगार ने जो है पसंद कर लिया उसको और उसकी माफ़ी कबूल कर ली, तौबा उसकी कबूल कर ली और उसको राह दिखा दी। ये थी वो दुआ। अब दूसरा ट्रिक था, जैसे ही गलती का एहसास हुआ फ़ौरन अल्लाह के आगे झुक गया। तो अल्लाह को पसंद कौन है? जो अल्लाह गलती हो जाए तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांग ले। जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि इंसान बेसिकली कमज़ोर है, इंसान जो है वो कमज़ोर पैदा किया गया है, इंसान गलती करता है, लेकिन उसी गलती के मुदावे के लिए फिर अल्लाह ने जो है वो हदायत का रास्ता, अल्लाह ने माफ़ी का रास्ता, तौबा का रास्ता खुला रखा है। अल्लाह को वो बहुत पसंद हैं जो गलती करने के बाद अल्लाह के आगे झुक जाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और जिस गुनाह की बेसिस पे गुनाह उनसे हुआ उसको ना करने का अहद करते हैं। तो यहाँ पे भी आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन से पहले अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह से कहा, ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानब पे जुल्म कर बैठे हैं, हमसे ये गलती हो गई है, हमें ये मना किया गया था, तो हम उस राह पे चल पड़े और हमने वो फल खा लिया। अब तेरे हाथ में ही है, वल्लम तगफिर लना, अगर तूने हमें ना बख्शा, व तरहमना, और तूने हमारे ऊपर रहम ना किया, तो हम तो घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। अब दूसरा घाटा पाने वालों में से कौन था? वो शैतान था। यहाँ पे हुक्म दिया गया, उतर जाओ तुम सब। ज़मीन पे उतार दिए गए। अब ज़मीन पे उतारने के बाद साथ एक हदायत दे दी गई, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, मेरी तरफ से हदायत आएगी। और वो हदायत किस शक्ल में आएगी? अंबिया कराम की शक्ल में। रसूल उस पैगाम को जो है वो हमारे पास जो है वो लेके आएंगे, किताबें अल्लाह की उतरेंगी। ये किताबें ये हमें जो है वो बताएंगी कि हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, हमें किन राहों पे चलना है और किन राहों पे चल के हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की जो है वो रज़ामंदी हासिल कर सकते हैं। तो क्या राहें थी? मिन्नी हुदा, मेरी तरफ से जो हदायत आएगी। फमन इत्तबअ हुदाया, बस जिसने इत्तबा की मेरी, जिसने इत्तबा की उस कुरान की, उस रसूल की, वला फला यदिल्लो, बस वो ना वो गुमराह होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हम यहज़नून, ना उनके ऊपर कोई डर होगा और ना उनके ऊपर कोई हज़न होगा। फला यदिल्लो, ना वो गुमराह होंगे, वला यशका, और ना वो उस मुसीबत में पड़ेंगे, ना वो मुशक्क़त में पड़ेंगे। अब देखिए ये पैगाम बार बार, ये छठी दफ़ा किस्सा कुरान पाक में यहाँ तक आते हुए 16वें पारे में छठी दफ़ा ये किस्सा आया। छठी दफ़ा आके दो ही करैक्टर हमारे सामने जो है वो दिए जाते हैं। एक वो जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया, उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, अल्लाह के आगे खड़ा हो गया, तकब्बर में आ गया और वो जहन्नम का हिस्सा ठहर गया। अल्लाह ने बता दिया कि ये जहन्नमी है, अल्लाह ने लानत भेज दी और सारे जितने भी होंगे सब उसके ऊपर लानत भेजेंगे। और दूसरा करैक्टर आदम अलैहिस्सलाम का है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, मना किया, उससे गलती होगी अनजाने में। इंसान बशर है, इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती के बाद अल्लाह ने फिर उसको जो है वो माफ़ी का तरीक़ाकार बता दिया। अल्लाह ने बता दिया कि गलती हो जाए तो फिर मेरे आगे झुक जाओ। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के आगे झुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है वो रहम फरमा दिया, उनको बख्श दिया और साथ ये भी बता दिया कि अब तुम ज़मीन पे जाओ और जाके मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत आएंगी। हदायत क्या आएंगी? कि ज़मीन के ऊपर जो है तुमने रहना कैसे है, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तुम्हारे रास्ते किन रास्तों पे तुमने चलना है। तो जिसने मेरी हिदायत में से, जब जमिया का लफ्ज़ आया तो फिर उतरे और उसके बाद या फिर आल औलाद जो नस्ल इंसानी है सब, कि उन सब के पास मेरी हदायत आएगी। जो उस हदायत के रास्ते पे चल गया, वो चल गया तो ना वो गुमराह होगा और ना मुशक्क़त में पड़ेगा। अगली आयत करीमा में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि जिसने इस राह को ठुकरा दिया उसका हाल वही शैतान जैसा हो गया, वो शैतान के रास्ते पे चल पड़ा। अपने गिरेबानों में हम जाके देखें, हमारे पास कुरान आ चुका, रसूल आखिरी उतर चुका, सुन्नत रसूल हमारे सामने है, बार बार कहा जा रहा है। हम कहते हैं कुरान में रिपीटेशन है, ये छठी दफ़ा बता दिएगा किस्सा। कितनी दफ़ा हमने इसका असर लिया है? कितनी दफ़ा हमें कहा गया कि तुम शैतान की राह पे मत चलना? कितनी दफ़ा हमें कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम की राह पे चलना, जिनसे गलती हुई उन्होंने माफ़ी मांग ली, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। अल्लाह का जो मोहलत देना भी एहसान अजीम है हमारे ऊपर। अगर अल्लाह तबारक व तआला हर गलती पे पकड़ने लगे तो यहाँ पे कोई ज़ीरो जो है वो बाकी ना रहे, कोई नस्ल इंसानी में से बाकी ना रहे, अगर हर गलती पे उसका जो है वो पकड़ा नहीं जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया हम पर, मोहलत अता फरमाई, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँच गया, उसके रसूल का पैगाम पहुँच गया, कुरान हमारे सामने है, लेकिन हम आज भी पता नहीं इन कुरान को छोड़ के सुन्नत रसूल को किन राहों पे भटक रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। एक दफ़ा फिर तर्जमा देख लीजिए। बस वसवसा डाला उसकी तरफ शैतान ने, कहा, ए आदम, क्या मैं तेरी रहनुमाई ना करूं हमेशगी के दरख्त की तरफ और लाजवाल बादशाहत की तरफ? बस खा लिया उसमें से, बस जाहिर होगी उन दोनों के ऊपर शर्मगाहें उनकी, और वो लगे उनके ऊपर जो है वो दरख्त के पत्ते चपकाने।
اور نافرمانی کی آدم نے، پس وہ بے راہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ ثم اجتباہ، پھر قبول کر لیا اس کے پروردگار نے، پس توبہ قبول کر لی اور اس کو ہدایت دے دی، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ ہم بھی غلطی کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سے پہلے بخش دیتے ہیں اور ہمیں ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ کہا اترو تم سب، اتر جاؤ تم سب، تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہیں۔ کون سے بعض دشمن ہیں؟ جو حق کی راہوں پہ چلنے والے اور نہ حق کے حق و باطل، یہ دشمنی جو ہے وہ ازل سے چلی آئی ہے اور یہ آخرت تک چلتی رہے گی۔ شیطان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے اور شیطان نے دشمن رہنا ہے، اور جب روز آخرت ہوگا اس دن پھر شیطان، اس دن بھی کہا اس نے یہی کہنا ہے، میں نے کون سا جو ہے وہ زبردستی کی تھی، میں نے تو بات ڈالی، انہوں نے خوب مجھ سے، یہ ان کا نفس چاہتا ہی یہی تھا، یہ فوراً سے پہلے اس کی طرف چل پڑے۔ میں کون سا ان کو جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے لے کے گیا تھا، اس وقت اس نے یہ کہا کہ سائیڈ بھی ہونا ہے، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالنا، اور اس کے ساتھ جتنے اس کے پیروکار، جتنے اس کے چیلے ہوں گے وہ بھی سارے اسی راہ میں جائیں گے۔ پھر بتا دیا گیا، بس وہ آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، جس نے اس کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ بڑا سیدھا سیدھا، جس نے قرآن کی پیروی کی، جس نے سنت رسول کی اتباع کی، لا الہ الا اللہ کا مان رکھا، اس کے لیے راہیں دنیا میں بھی آسان ہیں اور آخرت میں بھی آسان ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔